أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الزلزال. اذا زلزلت اس زال کو، پہلے زال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسرا جو زا ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. زا ہمیشہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور زال جو ہے وہ نرمی کے ساتھ. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزلت الارض، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، زال کو نرمی کے ساتھ. ارضو ارضو زلزالها. زا کو تھوڑا سا اس لیے کھینچنے کے الف مدہ ہے ساتھ میں، زالها. ہا کو بھی اس لیے کھینچ رہے کہ اس کے ساتھ بھی الف مدہ ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. را کو پر پڑھیں گے ہم کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. واخرجت الارض اثقالها. ارزو، ضاد کی آواز کو تھوڑا موٹا کریں گے. ارزو اثقالها. اس نہیں پڑھیں گے. اث اور سین اور سا کی آواز میں فرق ہے تو دونوں میں فرق رکھ کے پڑھیں گے. اثقالها. قا کو ہم اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ الف مدہ ہے ساتھ. ہا کا اوپر بھی بتایا کہ الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَقَالَ الْإِنسَانُ. وقال القاف کو موٹا کریں گے، یہ موٹا کاف ہے. وقال نہیں پڑھیں گے. وقال یہ موٹا کاف ہے، اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے. وقال الانسان. وقال الانسان ما لها. وقال الانسان ما لها. يومئذ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس پچھلی آیت کو. وقال الانسان ما لها. يومئذ یوم نہیں پڑھیں گے، یو پڑھیں گے جلدی اور نرمی کے ساتھ. یوم اکثر بہنیں یوم پڑھتی ہیں، یوم نہیں پڑھیں گے، یو پڑھیں گے. یو آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے. یومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها. تحدث أخبارها. أخبارها. بأن، دوبارہ پیچھے پڑھتے ہیں. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بأن میں غنہ ہوگا، نون مشدد ہے اس لیے. بأن ربك أوحى لها. یہ ہا اس لیے لمبا کر رہے ہیں اس کو کیونکہ الف مدہ ہے ساتھ میں،
أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس يومئذ يومئذ يصدر الناس. इस नून पे गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है. अश्ताता अश्ताता अश्ताता. यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, अश्तातल नहीं पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे. अश्ताता. छोटे छोटे वक्फ इसलिए करा रही हूँ कि अभी आप सीखने की स्टेज पे हैं, और सीखने की स्टेज पे जितने छोटे वक्फ करेंगे उतनी आसानी होगी. लियुरौ अअमालहुम. लियुरौ. रौ रौ में आपके होंठ फिर गोल हो जाएंगे. लियुरौ. लियुरौ नहीं पढ़ते, लियुरौ. कुछ औरतें लियुरौ पढ़ देती हैं, लियुरौ नहीं है. लियुरौ अअमालहुम. लियुरौ अअमालहुम. लियुरौ अअमालहुम. लियुरौ अअमालहुम. लियुरौ अअमालहुम. फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह. फमन यअमल फमन यअमल मिथक़ाल. क़ाफ को इसलिए खींच रहे हैं, अलिफ मद्दा है. मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह. खैरन यरह. दोबारा इस आयत को मैं पढ़ती हूँ. फमन फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह. खैरन यरह. फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन. तिन में गुन्ना नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे हुरूफ़े हल्की का खा आ रहा है. मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह. ज़र्रतिन खैरन यरह. फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह. फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन. यहाँ पे तनवीन पे गुन्ना होना है, लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे हम इस वजह से कि आगे हुरूफ़े हल्की है, तो ज़र्रतिन पढ़ेंगे, ज़र्रतिन नहीं पढ़ेंगे. ज़र्रतिन खैरन यरह. रॉई में गुन्ना हो रहा है. खैरन यरह. खैरन यरह. फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह. वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह. वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह. वमन यअमल मिथक़ाल. क़ाफ को इसलिए खींच रहे हैं, अलिफ मद्दा है साथ इसके, जो ऊपर से हम जैसे खींचते आ रहे हैं थोड़ा सा लंबा करेंगे, एक अलिफ बराबर. मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह. ज़र्रतिन शर्रन यरह. शर्रन यरह. हाँ की आवाज़ आएगी. वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह. हाँ की आवाज़ आ रही है आखिर में, शर्रन यरह में.
اب دوبارہ پوری سورت پڑھ لیتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو دے، میرے والد کو، آپ کے سب کے مرحومین کو، اور ان کے درجات